जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी चाइल्ड डेभलपमेंटर सेकेंड टपिक तो करिम, दैट इज बायोलॉजिकल डेभलपमेंट। ओके, दैट इज आमार टोटल रिलेटेड থাকিব हेरिडिटी एनवायरनमेंट सोशलाइजेशन। ओके, तो तारे एमसीक्यूज बिला डिस्कस करिम। ओके, so first question is which one of the following is the closest relation to the individual difference in human beings? Human beings सबसे माने relation कार उसरो থাকে individual difference or interaction between heredity and environment, difference in the environmental factors, difference in the pattern of heredity, interaction of heredity and environment on a separate basis. Right answer is interaction between heredity and environment. Okay, heredity और environment মাজৰ যে interaction হয় তাৰে কাৰণে কি হয় individual difference or problem to আহি যায়। Okay, সবে বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে। Next question is environment is an external force which influences us. Who said this? Environment যেটা external force আমাক বহুত প্রভাবিত দিয়ে করে, কোনে এটু কথা কইছে? Wordsworth, E.J. Ross and Anastasia, none of the above. And the right answer is E.J. Ross. Ross এটু কথা কইছিল, ঠিক আছে? Environmental বিষয়। Next question is schools are social institutions because they school to কি একটা social institution হয় কিয়? Because option number 1 is they preserve and instill in future generations the knowledge, ideas and customs of our culture. Second option is suggest solutions to social problems. Third option is suggest ways and means of social progress. Last option is these are established by society. Right answer is option number A, that is because schools preserve and instill in future generation the knowledge, ideas and customs of our culture. স্কুলে কি করে প্রিজার্ভ করে রাখে আমার কালচারটুক আৰু বস্তুটো আমার ফিউচার জেনারেশন যে আছে ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতক দি দিয়ে। ওকে, নেক্সট which thinker defined environment as anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it? কোনে এইটো কথা কৈছিল about environment? Options are Anastas, Holland and Douglas, P. Gisbert, E.J. Ross, and the right answer is Gisbert. Gisbert কৈছিল এইটো কথা আমার about environment, that it is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it. Okay, তার উপর directly প্রভাব পড়ে environmental. Okay, next question. Maya says that variation is an inborn factor while Ruchi believes that it is acquired from surroundings. The discussion is regarding এটো কিহৰ উপর ডিসকাশন চলি আছে? মায়া কৈছে যে এটো যে চেঞ্জেস আইছে ভেরিয়েশন হৈছে এটো ইনবর্ন ফ্যাক্টর হয়, মানে জন্মৰ পৰা এটো কথাটো আহিছে, কিন্তু রুচি কৈছে যে নহয় এটো হৈছে আমাৰ সাৰাউণ্ডিংৰ পৰা আহিছে বস্তুটো। এই ইহঁতৰ ডিসকাশন কিহৰ উপর চলি আছে? বায়োলজিক্যাল এন্ড সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, biological and cultural factors, social and cultural factors, nature nurture debate. And the right answer is nature nurture debate. Okay, এইটো যে আছে আমার হেরিডিটি এনভায়রনমেন্ট এটো আমার কি বলি কোয়া হয়? নেচার নার্চার বলি কোয়া হয়, ঠিক আছে? সো ডিবেটটো কি হবে? নেচার এন্ড নার্চার। ওকে, নেক্সট টু which of the following statements can the role of heredity and environment be linked? কার লগত heredity and environment লিংক হয়েছে? Role of environment is static while heredity changes. Behavioral theories and related to heredity. Comparative effects of heredity and environment differ in many areas of human development. None of the above. The right answer is comparative effects of heredity and environment differ in many areas of human development. বুঝিছিল কি যে হেরিডিটি আৰু এনভায়রনমেন্ট কেনেকৈ লিংক হৈ আছে? নহয়, গতিকে এইটো কি হৈছে কম্পাৰেটিভ ইফেক্ট হয় আমাৰ হেৰিডিটি এনভায়রনমেন্টৰ, যাৰ কাৰণে কি হয় বস্তুটো সব জায়গাত বেলেগ বেলেগ ডিফাৰ হয়। ওকে, ডিফাৰ ইন মেনি এৰিয়াজ অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন ইজ হেৰিডিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট হ্যাভ ইনফ্লুয়েন্স ওভার, ইয়াৰে কি হয় এটা ইনফ্লুয়েন্স হয় প্ৰভাৱিত কৰে ক'ত? Social and emotional development, physical and mental development, cultural development. Now which is correct? Both 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all of the above. কিহৰ উপৰত environment মানে heredity and development যে আছে কিহৰ উপৰত ইনফ্লুয়েন্স কৰে? The right answer is both 1 and 2, that is social and emotional development and physical and mental development. ঠিক আছে, গতিকে 1 and 2 will be the right answer. ঠিক আছে, কালচারাল ডেভেলপমেন্ট নহয়, কালচারটো আমাৰ কালচার মানে সোসাইটিৰ কথা আহি যায়, কিন্তু হেৰিডিটি মানে সোশ্যাল কথা আহিব, ইমোশনাল কথা আহিব, ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হ'ব, মেন্টাল বিকাশ হ'ব, ঠিক আছে? সো বোথ 1 and 2 will be the right answer. Next question is for a child learning can be facilitated in the best way by? চাইল্ডৰ কাৰণে লাৰ্নিংটো মানে ধুনীয়াকৈ ফেচিলিটেট কেতিয়া হ'ব? Providing freedom to make friends is the best as a child features, giving consideration and weightage to the emotion and opinion of the child, subjecting the child to strict discipline and rules, and last one is allowing leisure time to play and to recreate. The right answer is giving consideration and weightage to emotion and opinion of the child. একটা চাইল্ডৰ কাৰণে লাৰ্নিং কেতিয়া সবচে বেষ্ট হয়? যেতিয়া সিহঁতক কনসিডাৰ কৰা হয়, তাৰ সিহঁতৰ ইমোশনটোক গুৰুত্ব দিয়া হয়, সিহঁতৰ অপিনিয়নটোক মানে এটা ৱেইট দিয়া হয়, এটা স্পেচ দিয়া হয় যে ইয়েছ আপোনাৰ এইটো ভিউজ আছে,
গতিকে এইটো বস্তু এনেকুৱা হ'ব লাগে বা এইটো ভাল হৈছে বা এইটো এনেকুৱা আৰু হ'লে ভাল হ'ব বুজি পাইছেনে তাৰমানে আপুনি এইটো ভেলু দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীৰ তেতিয়া এইটো কি হ'ব লাৰ্ণিংটো বেষ্ট হ'ব সিহঁতৰ অ'কে নেক্সট which one of the following is correctly matched কোনটো মানে ধুনীয়াকৈ ম্যাচিং হৈ আছে এইটো চাব দিছে physical attributes environment development of personality heredity intellectual superiority of a particular race that is environment mental growth of children that is heredity কোনটো correctly match হৈ আছে এইটো বুজিছে okay the right answer is option number C that is intellectual superiority of a particular race intellectual superiority যে থাকে এটা ৰেচৰ সেইটো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ বিষয় আহি যায় okay এটো ঘৰৰ পৰা আহি যায় গতিকে এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা যি পাব বস্তুটো হেতু হ'ব ইন্টেলেকচুয়াল সুপিৰিয়ৰিটি অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰেস কিবা এটা ৰেসত বস্তুটো বহু সুপিৰিয়ৰ হৈছে দ্যাট মিন্স এনভায়ৰনমেন্টটো এনেকুৱা পাইছে এনভায়ৰনমেন্টটো এনেকুৱা দিছে ওকে নেক্সট কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইন দ্য কনটেক্সট অফ হেৰিডিটি motivation can't be termed under the law of heredity appearance is a heredity factor so which is correct 1 2 1 and 2 neither 1 and 2 কোনটো হ'ব আমাক সুধিছে কোনটো হেৰিডিটিৰ কাৰণে কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় মোটিভেশন কান্ট বি টাৰ্মড মোটিভেশন যে আছে হেৰিডিটিৰ লগত একো হেই নাই টাৰ্ম কৰিব নোৱাৰি এপিয়াৰেন্সটো যে হেৰিডিটি ফ্যাক্টৰ হয় গতিকে both 1 and 2 is right মোটিভেশনটো কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰি হেৰিডিটিৰ লগত টাৰ্ম কৰিব নোৱাৰি এটো শুদ্ধ হয় again appearance এটা heredity factor হয় এটো শুদ্ধ হয় ঠিক আছে গতিকে both will be right okay next which one of the following that is A or B is an example of quality which can be categorized under nature and which can be categorized under nurture nature nurture ki pori jabo a child has excellent general knowledge okay a champion wrestler has excellent fitness and good stamina so kuntu hobo nature kuntu hobo nurture nature mane heredity okay nurture mane environment okay environment upor ki paise আৰু নেচাৰ মানে হৈছে হেৰিডিটি তো নেচাৰালি হি কি পাই আছে চাইল্ড ইজ এক্সেলেন্ট জেনাৰেল নলেজ এটো কি হৈছে নেচাৰ বস্তু নেচাৰ হৈছে নে নাৰ্চাৰ হৈছে আকৌ চ্যাম্পিয়ন রেসলার হ্যাজ এক্সেলেন্ট ফিটনেস এন্ড গুড স্ট্যামিনা ওকে তো কোনটো হ'ব so a can be categorized under nurture and b can be categorized under nurture দুটা মানে নাৰ্চাৰত পৰিব নে a can be categorized under nurture b can be categorized under nurture এটা হ'ব নেচাৰ এটা হ'ব নাৰ্চাৰ ওকে এটো হ'ব নেচাৰ এটা হ'ব নাৰ্চাৰ ঠিক আছে এটো নাৰ্চাৰ এটো নেচাৰ তাৰপিছত both a and b can be categorized under nurture and both a and b can be categorized under nature কোনটো আপোনালোকৰ কি মানে ফিল হৈছে যে কোনটো নেচাৰ হ'ব কোনটো নাৰ্চাৰ হ'ব ৰাইট আনসাৰ ইজ অপশন নম্বৰ সি that is both a and b can be categorized under nurture দুইটা আমাৰ নাৰ্চাৰত পৰিব ঠিক আছে ইয়া তাৰ যে জেনাৰেল নলেজ ভাল আছে that means what তাক এনেকুৱা পৰিবেশ দিয়া হৈছে যে হি ধুনিয়াকৈ কি কৰিব পঢ়িব আৰু জিকেটো ভাল কৰি ল'ব আকৌ ই তাৰ ফিটনেস ইমান ধুনিয়া হৈছে এটো কি হৈছে নাৰ্চাৰ কাৰণে হৈছে এটো জন্মৰ পৰা পোৱা নাই বস্তুটো ওকে গতিকে দুটা আমাৰ নাৰ্চাৰত পৰিব ঠিক আছে নেক্সট হেৰিডিটি ইজ কনসিডাৰ্ড এজ এ ড্যাশ সোশ্যাল স্ট্ৰাকচাৰ হেৰিডিটি কি ধৰা হয় সেকেন্ডাৰী ডাইনামিক স্ট্যাটিক প্ৰাইমাৰী দ্য ৰাইট আনসাৰ ইজ ডাইনামিক হেৰিডিটি কি হয় এটা ডাইনামিক সোশ্যাল স্ট্ৰাকচাৰ হয় ওকে তবৰে কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে তো ডাইনামিক which one of the following is predominantly heredity related factor heredity logot kuntu factor related hoy ase color of the eyes participation in social activities attitude towards peer group thinking pattern the right answer is color of the eyes mane heredity pora mane mako detar pora kuntu apnar character to ahise tak ami heredity boli kom hoy ne bonghogoto boli kom ar etu hoise amar color of the eyes okay next environmental factors can shape development include all of the following except nurture তো ইয়াৰ পৰা কোনটো মানে ফ্যাক্টৰ হয় যোনটো আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ শেপটো কৰে ঠিক আছে এনভায়ৰনমেন্টৰ ফালৰ পৰা ইনক্লুড অল অফ দ্য ফলোইং এক্সেপ্ট নাৰ্চাৰ মানে এটা বস্তু এক্সেপ্ট কৰি পেলে সব হৈ আছে কোনটো হৈ আছে তো ৰাইট আনসাৰ ইজ ফিজিক এটো চাব এটো বস্তু নাৰ্চাৰি দি হৈ যাব কালচাৰটো নাৰ্চাৰি দি পাই যাব এডুকেশনটো নাৰ্চাৰি দ্বাৰা হৈ যাব ফিজিকটো কিন্তু নাৰ্চাৰি দি নহয় ওকে এটো বস্তু আমাৰ ডাইৰেক্টলি পাওয়া যায় হেৰিডিটি ওকে সো হেনেকে ফিজিকটো আহি যায় নেক্সট human personality is the result of etu ki result hoy only heredity and bringing an education interaction between heredity and environment only environment so human personality je ase etu ki result the right answer is interaction between heredity and environment okay duita mili pele personality banwa hoy thik ase etia to yar eta manuhor personality next question is one of the identical twin brothers is adopted by a socio-economically rich family and the other by a poor family after 1 year which one of the following may be most likely observed about the IQ scores
তো দুটা টুইন ব্ৰাদাৰ হয় ঠিক আছে এটা মানে ৰিচ ফ্যামিলি কি কৰিছে এডপ্ট কৰিছে সিহঁতক এণ্ড দ্য আদাৰ বাই পুৱাৰ ফ্যামিলি তো এটা পুৱাৰ ফ্যামিলিত ডাঙৰ দীঘল হৈছে এটা ৰিচ ফ্যামিলিত হৈছে ডাঙৰ দীঘল এটা বছৰ পিছত কোনটোৰ কাৰ মানে আইকিউ স্কোৰ কেনেকুৱা হ'ব The boy with poor family will score greater than the boy with rich socioeconomic family. Socioeconomic level doesn't affect the IQ score. Boy with rich socioeconomic family will score greater than the boy with poor family. Both of them will score equally. গতিকে এটা রিচ হোক বা পুয়ার হোক একটু কিবা IQ স্কোরটো এফেক্ট করে নাকি নকরে গতিকে আনসার will be second number one that is socio-economic level doesn't affect the IQ score. Okay, next. Which one of the following statements supports the role of environment in the development of a child? Some students quickly process information and while others in the same class do not. There has been a steady increase in students' average performance on IQ tests in last few decades. Correlation between IQs of identical twins raised in different homes is as high as 0.75. Physically fit children are often found to be morally good. It was our last option. ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব যিয়ে মানে সাপোর্ট কৰিছে এনভায়ৰনমেন্টক যাতে এটা লৰা ছোৱালীৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব ঠিক আছে এটা লৰা বা ছোৱালীৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব তাৰ কাৰণে কোনটো বস্তু এনভায়ৰনমেন্টে সাপোর্ট কৰি আছে the right answer is third number of one the correlation between IQs of identical twins raised in different homes is as high as 0.75 so সিহঁতৰ মাজত দুটা যে আইডেন্টিক্যাল মানে টুইনস আছিল সিহঁতৰ কোৰিলেশন হ'ব IQৰ ওকে হেতু বস্তু আমাৰ কি কৰিব এনভায়ৰনমেন্টৰ সাপোর্ট কৰিব যাতে সিহঁতৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট which one of the following is true about role of heredity and environment in the development of a child কোনটো heredity আৰু environmental role to ইয়াতে প্লে কৰি আছে চাইল্ডৰ both heredity and environment contribute 50 to 50% 50 to 60% okay in the development of a child the second option is the relative contribution of adults and genes are not additive third option is heredity and environment do not operate each other that means together none of the above the right answer is second one that is relative contribution of adults and genes are not additive okay at adult or বা জিন যে আছে এটো এডিটিভ নহয় এটো এড করা নহয় তারে কন্ট্রিবিউশন না থাকে ঠিক আছে next question is the effect of relation of heredity and environment on the individual's growth occurs in one of the following way so heredity environment or eta effect আছে জি মানে occur হয় কেনেকে heredity affects the individual environment affects the individual heredity environment affects the individual none of the above right answer is third one that is heredity environment affect the individual etu both affect করে ঠিক আছে next question is the classroom environment should be quiet full of noise disciplined friendly classroom environment কেনেকুৱা হ'ব লাগে right answer is friendly teacher আৰু students মাজত friendly relation থাকে friendship হ'ব লাগে ঠিক আছে তাতে friendship relation থাকিব লাগে friendly হ'ব লাগে next which of the following statements is true regarding the role of heredity and environment in human development কোনটো statement true হৈ আছে heredity environmental বিষয় relative effects of heredity environment vary in different areas of development second option is policy of compensatory discrimination of government of India based on role of nature is in human development third option is role of environment is almost fixed whereas impact of heredity can be altered fourth option is that theories based on behaviorism are largely based on role of nature in human development so কোনটো আমাৰ true হ'ব heredity or environmental বিষয় right answer is first one the relative effects of heredity environment vary in different areas of development okay it একেবারে different থাকে next which of the following statement is true কোনটো true হয় genetic makeup impacts responsiveness of an individual to qualities of the environment adoptive children possess same IQs of their adoptive siblings experience doesn't influence brain development and intelligence remains unaffected by schooling কোনটো ইয়াৰ পৰা true হ'ব the right answer is option number 1 that is genetic makeup impacts responsiveness of an individual to qualities of the environment okay genetic বস্তু যে আছে to impact দিয়ে responsiveness হয় okay of an individual তারে কোয়ালিটির কারণে environmental কোয়ালিটির কারণে ঠিক আছে next nature nurture debate refers to কি হবে genetics and environment behavior environment and biology environment and upbringing right answer is genetics and environment nature মানে genetics জিনৰ লগৰ কথাটো আহি যায় this heredity লগৰ কথাটো আহি যায় আৰু nurture এটো হ'ব nurture okay nurture to কিহত পৰি যায় environment ঠিক আছে next question is
which of the following statement is not true? Not সুধিছে so heredity is the transmission of traits from parents to offsprings. Second option is development is the product of interaction of the organisms and its environment. Third option is heredity is the sublimation of inborn individual traits. Last option is heredity is the transmission from parents to offsprings of physical and mental characteristics. তো কোনটো শুদ্ধ নহয় নহয় বুলি সুধিছে okay. The right answer is number D, that is heredity is the transmission from parents to offsprings of physical and mental characteristics. Heredity जो है याते हुदिसे ट्रांसमिशन হয় parents ৰ পৰা offspring লৈ okay লৰা ছোৱালী লৈ of physical and mental characteristics গতিকে এইটো বস্তু শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে next survival of the fittest is the principle of এইটো কাৰ মানে প্ৰিন্সিপাল হয় Lamarck, Horizon, Darwin, MC Dougall. The right answer is Darwin. Darwinৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল survival of the fittest যোনে মানে বেছি শক্তিশালী হয় সি সার্ভাইভ কৰিব পাৰিব বাকি যোনে মানে অলপ লেস ফিকাৰ হয় সিহঁতে মৰি যাব কাৰণ সিহঁতে একো খাব নাপাব ঠিক আছে গতিকে সিহঁতে এনেই মৰি যাব ঠিক আছে Our next question is what is wrong about heredity in following statements? Heredity বিষয় আমাৰ ইয়াতে কি কোনটো কথা মানে ভুলকে কৈছে okay we are to identify it. Heredity determines the sex of the child. Second option is it contributes significantly towards physical constitution. It contributes towards the birth of twins. Last one is it includes interests, attitudes, likes, dislikes and emotional state of the mind. And the right answer is it contributes towards the birth of twins. Wrong বুলি সুধিছে তাৰ মানে নহয় okay heredity বিষয় কোনটো কথা নহয় শুদ্ধ নহয় তে এটো আমাৰ কেতিয়া টুইনছৰ বিষয় কি কন্ট্ৰিবিউশনটো কৰিব নোৱাৰে okay কিন্তু yes এটো হয়তো ফিজিক্যাল গোটেই বস্তু দিব পাৰে যে yes ফিজিক্যালি কেনেকুৱা হ'ব okay কামিং বেবি अगेन সেক্স টু ক'ব পাৰে ঠিক আছে লৰা বা ছোৱালী হ'ব এইটো বস্তু হৈ যাব পাৰে ইন্টারেস্ট অ্যাটিটিউডস লাইক ডিসলাইকস এইবিলাকো ডিপেন্ড কৰে বাট সিহঁতে যে টুইনছ হ'ব এইটো বস্তু কিন্তু কন্ট্রিবিউশন কৰিব নোৱাৰে okay next in the context of nature nurture debate which one of the following statements seem appropriate to you nature nurture বিষয় কোনটো আপোনালোকৰ ইয়াতে শুদ্ধ যেন লাগিছে okay a child is like a blank slate whose character can be molded by the environment into any shape. Second option is children are genetically predisposed to what they would be like irrespective of whatever environment they grew up in. Third option is environmental influences only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined. Last option is heredity and environment are inseparably interwoven and both influence development. Nature nurture বিষয় ইয়াৰ পৰা কোনটো মানে appropriate যেন লাগিছে sentence to. The right answer is fourth one, that is both are inseparably interwoven. দুটা বেলেগ বেলেগ হয় okay কিন্তু দুটা এটা আনটো কি করে influence করে okay on development. Next, do children acquire language because they are genetically predisposed to do so or because parents intensively teach them from an early age? So this question essentially highlights এটি যে কোশ্চেন এইটো কি এৰাইজ কৰে তো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম পায় সিহঁতে যে নতুনকে ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকে মা দেউতাই যে গুৰুত্ব দিয়ে শিকাবৰ কাৰণে ল্যাঙ্গুৱেজটো সেইটো বস্তু কি হাইলাইট কৰি আছে নহয় যে ডেভেলপমেন্টটো কন্টিনিউয়াস হয় নে ডিসকন্টিনিউয়াস হয় নে বস্তুটো কগনিশন হয় কগনিশন মানে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট ওকে তাৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে নে নেচাৰ নাৰ্চাৰ ডিবেট হয় নে ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত এটা ডিসকাশন চলি আছে দ্যাট ইট ইজ এ মাল্টি ফ্যাক্টৰ এবিলিটি সো ৰাইট আনসাৰ উইল বি নেচাৰ নাৰ্চাৰ ডিবেট এটো কি হ'ব এটা নেচাৰ নাৰ্চাৰ ডিবেট হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে হেৰিটেজ বিষয় কথাটো আহিব আৰু লগতে এনভায়ৰনমেন্টৰ কথাটো আহিব তেতিয়া লৰা বা ছোৱালীয়ে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো সেই সময়ত শিকিব পাৰিব ওকে নেক্সট হোৱাট ইজ মিন্ড বাই নেচাৰ ইন নেচাৰ নাৰ্চাৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি নেচাৰ মানে কি biological givens or the hereditary information temperament of an individual complex forces of physical and social world environment around us and the right answer is biological givens or the hereditary information hereditary to amar ki bujhay nature bujhay aur nurture to ki bujhay environment bujhay okay next human personality is the result of human personality ki hor result hoy only heredity upbringing and education interaction between heredity and environment and only environment last one is only environment the right answer is personality to ki hor result hoy the right answer is interaction between heredity and environment okay next children will be able to learn in such an environment where children eta notun bostu hikibo paribo keniko environment okay
where they will get proper space for the experience and feelings. They get an opportunity to play, they get opportunity to make friends, they get very strict discipline. Right answer is they will get proper space for their experience and feelings. সিহঁতক এটা স্পেচ দিব লাগিব, এটা প্লেচ দিব লাগিব যে সিহঁতৰ ফিলিংছটো কি কি আছে, অ'কে। সিহঁতৰ সেই ফিলিংটো মানে এটা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সিহঁতৰ যি ফিলিং আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, গোটেইখিনি চাব লাগিব আৰু তাৰপিছতে বস্তুটো সিহঁতে শিকিব পাৰিব, অ'কে। নেক্সট, which of the following best describes the extent of effect of heredity upon development? And the options are: heredity determines how far an individual will develop. It determines how far an individual can develop, okay. It will develop, an individual can develop, okay. Etu hobo ba etu korwa hobo, ঠিক আছে। both 1 and 2, neither 1 nor 2। তার মানে আমাক সুধিছে কোনটো এতে বুজাই আছে বেস্ট about effect of heredity upon development। ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে হেৰিডিটিৰ মানে কি এফেক্ট হৈ আছে, ওকে, সেইটো বস্তু বেষ্ট কৰি ডিফাইন কৰি আছে। দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ হেৰিডিটি ডিটাৰমাইন্স হাউ ফাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেন ডেভেলপ, ওকে। মানে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনী কিমানখিনি পাৰিব সেই বস্তু কিন্তু হেৰিডিটি কয়, ওকে, ডিটাৰমাইন কৰে। নেক্সট, এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ ডু নট প্লে এনি ৰোল ইন শেপিং এন ইণ্ডিভিজুৱেল সিন্স গ্ৰোথ অফ ইচ ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ডিটাৰমাইন্ড বাই হিজ জেনেটিক মেকআপ। দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ, ইয়াৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ হ'ব? এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ যে আছে এইটো একো মানে ৰোল প্লে নকৰে এটা মানুহক শ্বেপ দিয়াত, অ'কে। ই যে সৰু হ'ব দেখাত, চাপৰ হ'ব নে দীঘল হ'ব বা দেখাত কেনেকুৱা হ'ব, অ'কে, এইটো কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টে একো ফেক্টৰ নকৰে। সিন্স গ্ৰোথ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ডিটাৰমাইন্ড বাই হিজ জেনেটিক মেকআপ, গতিকে গোটেইখিনি বস্তু জিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, নহয় গোটেইখিনি বস্তু। গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয় নে অশুদ্ধ হয় নে কি হয় বস্তুটো? আৰু এইবিলাক আমাৰ অপশ্যনছ আছে, এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ থাৰ্ড ওৱান, that is, it is incorrect since there have been several researches to prove that environment can have a major influence on development. So বস্তুটো যে আছে এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ মাত্ৰ ইয়াতে কৈছে যে ডু নট প্লে এনি ৰোল, এইটো বস্তু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এনভাইৰনমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে এটা মানুহক শ্বেপ দিয়াতে, অ'কে। সেই ল'ৰা বা ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব, ভালেই হ'ব নে বেয়াই হ'ব, গোটেইখিনি বস্তু কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, অ'কে, মাত্ৰ জেনেটিক বুলি নহয়, ঠিক আছে। ইয়াতে ৰিচাৰ্চ হৈছে টু প্ৰুভ ডেট এনভাইৰনমেণ্ট কেন হেভ এ মেজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন ডেভেলপমেণ্ট, অ'কে। নেক্সট, দ্য ডাইনামিক অৰ্গেনাইজেশ্যন উইদিন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অফ দ'জ সাইকো-ফিজিকেল চিষ্টেমছ ডিটাৰমাইন দ্য ইউনিক এডজাষ্টমেণ্ট টু হিজ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ কল্ড। এইটো মানে কি হ'ব? পাৰ্চনেলিটি, এডজাষ্টমেণ্ট, সেন্সেশ্যন, কেৰেক্টাৰ। দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ পাৰ্চনেলিটি। এইটো কি বুলি কোৱা হয়? সাইকো-ফিজিকেল যে চিষ্টেম হয় আমাৰ মানুহৰ যিয়ে মানে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মানে মিলি যায় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? পাৰ্চনেলিটি বুলি কওঁ, ঠিক আছে। নেক্সট, নৰ্মেল মেলছ হেভ XY ক্ৰমোজমছ ৱেৰ এজ নৰ্মেল ফিমেলছ হেভ। নৰ্মেল জেন্টছ মানে মেলছ যে হয় সিহঁতৰ কি ক্ৰমোজম হয়? XY, কিন্তু ফিমেলৰ কি থাকে? XX, ঠিক আছে। সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ 23টা জোৰা, অ'কে, 23টা জোৰা যেতিয়া আমাৰ বনোৱা হয় এটা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ, তাতে 22 জোৰা আমাৰ কাৰ থাকে? দেউতাকৰ পৰা আহে, অ'কে। আৰু এটা মানে জোৰা হয় যে তাতে লাষ্ট যে জোৰা থাকিব সেইটোত আমাৰ এটাটো দেউতাৰ পৰা আহিব, অ'কে। এইটো বস্তু কিহত নিৰ্ভৰ কৰিব? দেউতাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। কেনেকৈ? ইয়াতে এটাটো মাৰ পৰা আহিব X, অ'কে, আৰু দেউতাকৰ পৰা কি আহিব? যদি কেতিয়াবা X আহে তেনেহ'লে ডটাৰ হৈ যায়, অ'কে। আৰু যদি Xটো মাকৰ ফালৰ পৰা আহিল আৰু যদি Yটো আহি যায় তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায়? এইটো ল'ৰা হৈ যায়, অ'কে, দেট ইজ বয়, ঠিক আছে। গতিকে এইটো কনচেপ্ট হয় আমাৰ জিনৰ বস্তুটো, ক্ৰমোজমটো কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয়, এটা ল'ৰা বা ছোৱালী কেনেকৈ হয় সেইটো বস্তু আইডেণ্টিফাই কৰি দেউতাকৰ ক্ৰমোজমৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তো আমাৰ ইয়াতে আনচাৰটো কি হ'ব? XX ক্ৰমোজমছ, ঠিক আছে। নৰ্মেল ফিমেলছৰ কি থাকে? XX থাকে, অ'কে। আৰু মেলৰ কি থাকে? XY থাকে, দুইটা থাকে সিহঁতৰ, অ'কে। নেক্সট, according to Des, development of child is the product of heredity and environment. কোনে কৈছিল যে ডেভেলপমেণ্টটো এটা কি হয়? হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰডাক্ট হয়? উডৱৰ্থ, গেৰেট, হলেণ্ড, থৰ্নডাইক। দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ উডৱৰ্থ। উডৱৰ্থে কৈছিল আমাৰ বিষয়ে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, অ'কে। নেক্সট,
which of the following is not the law of heredity? Heredity কোনটো law নহয়? Similarity, variation, regression, motivation. So right answer is motivation. Motivation to এটা law of heredity নহয়, বাকি কিন্তু বাকি তিনটা হ'ব। Similarity, variation, regression এই তিনটা আমার heredity law হ'ব, ওকে? কিন্তু motivation to এইটো heredity law নহয়, okay? Next, the object in an environment which an organism tries to attain is called. এটা এনভায়রনমেন্টত থাকাৰ পিছত এটা অৰ্গেনিজমে কিবা এটা বস্তু লোৱাৰ খুজি মানে ভাবে যে মই এইটো বস্তু এচিভ কৰিম নহয়, সেইটো কি বুলি কয়? ৰিইনফোৰ্সমেন্ট, মোটিভ, এইম, স্টিমুলাস, ইনসেন্টিভ। রাইট আনসার ইজ মোটিভ, এইম, ওকে? সিহঁতৰ কি থাকে? মোটিভ, এইম থাকে, যে ইয়েস আই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ দিস, আই ওয়ান্ট টু অ্যাটেইন দিস, ঠিক আছে? নেক্সট, এনভায়রনমেন্ট ইজ এন এক্সটার্নাল ফোর্স হুইচ ইনফ্লুয়েন্সেস আস। হু সেড দিস? এনভায়রনমেন্ট এটা এক্সটার্নাল ফোর্স থাকে যি আমাক বহুত ইনফ্লুয়েন্স কৰে। কোনে কৈছিল কথাটো? উডৱাৰ্ড, ৰছ, এনাষ্টেসি, নান অফ দিস। রাইট আনসার ইজ রস। রসে কৈছিল যে এনভায়রনমেন্ট এটা এনেকুৱা ফ্যাক্টর হয় যিয়ে আমাক বহুত মানে এফেক্ট কৰে, ওকে? নেক্সট, the unique interaction of this and this can result in different paths and outcomes of development. So কোনটো হ'ব? heredity, environment, challenges, limitations, stability, change, exploration, nutrition. Right answer is heredity and environment, okay? So এই দুটা ইন্টারেকশনের কারণে কি হয়? আমার ডেভেলপমেন্ট হয়, আউটকামর যি হ'ব সেইটো বস্তু ডেভেলপমেন্ট হয়, okay? 6 years old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons. Send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. So 6 years বয়সৰ তাই ছোৱালীজনী আছিল, তাই স্পৰ্টছৰ তাই বহুত ধুনীয়া মানে পাৰিছিল, ওকে? she shows exceptional sporting ability, okay? তাৰ মা দেউতাই কি কৰিছিল? তাক কোচিঙত পঠাইছিল, তাৰপিছত উইকেণ্ডত সিহঁতে ট্ৰেইন কৰিছিল। গতিকে এইটো মানে তাইৰ যে কেপেবিলিটি আহিছে, এইটো কিহৰ ৰিজাল্টত আহিছে? গ্ৰোথ ডেভেলপমেণ্ট, হেল্থ এণ্ড ট্ৰেইনিং, ডিসিপ্লিন, নিউট্ৰিশ্যন, হেৰিটেজ, এনভায়ৰনমেণ্ট। ৰাইট আনসাৰ ইজ হেৰিটেজ এণ্ড এনভায়ৰনমেণ্ট, ওকে? It is our parentsৰ পৰা আহিছে, okay? Next, which of the given option is not the right assumption for socialization in terms of education? Adapting and adjusting to the social environment, creating own social norms and following them, both 1 and 2, neither 1 nor 2. এটা সুধিছে কোনটো রাইট অ্যাসাম্পশন নহয়, নট বুলি চাব কিন্তু, হ্যাঁ? নট বুলি কৈছে ফর সোশ্যালাইজেশন। এটা এডুকেশনাল সোশ্যালাইজেশন কিহৰ মানে রাইট অ্যাসাম্পশন নহয় বুলি সুধিছে, ওকে? দ্য রাইট আনসার ইজ নহয় বুলি কৈছে দিয়ক, ভালকে চাব। এডাপ্টিং এণ্ড এডজাষ্টিং টু দ্য সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট, ওকে? রাইট এজাম্পশন এইটো নহয় সোশ্যালাইজেশনৰ, ওকে? সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টৰ পৰা যে মানুহজনে এডজাষ্ট কৰে, এডাপ্ট কৰে, তাক আমি সোশ্যালাইজেশন বুলি নকওঁ, ওকে? আমি কাক কওঁ? ক্ৰিয়েটিং হিজ অন সোশ্যাল নর্মস, ওকে? নিজৰ সোশ্যাল নর্মস নিজে ক্ৰিয়েট কৰে আৰু তাক ফলো কৰে, ঠিক আছে? which factor doesn't contribute to the process of socialization? এটা সুধিছে কোনটো মানে সোশ্যালাইজেশনৰ কাৰণে কন্ট্রিবিউট নকৰে। social integration, providing emotional support, cultural transmission, and bringing a development in one's personality. তো ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব? নট বুলি সুধিছে দিয়ক, গতিকে ভালকে চাব সোশ্যালাইজেশনৰ কাৰণে কোনটো কন্ট্রিবিউশন নকৰে, ওকে? সোশ্যালাইজেশন মানে কি আছিল? এই মাত্ৰ ক'লো মই, ক্ৰিয়েটিং হিজ অন সোশ্যাল নর্মস, নিজৰ মানে ভিতৰৰ পৰা সোশ্যাল নর্মসটো ক্ৰিয়েট কৰা আৰু তাক ফলো কৰা, ওকে? তো ইয়াৰ পৰা কোনটো নহয় বুলি সুধিছে, ওকে? এণ্ড দ্য ৰাইট আনসাৰ ইজ providing emotional support. এইটোতো ইমোশনাল ফ্যাক্টৰটো আহি যাব। সোশ্যাল ইন্টিগ্ৰেশ্যন, কালচাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন, ব্ৰিঙিং ডেভেলপমেণ্ট ইন ওয়ানছ পাৰ্চনেলিটি, এইবিলাক সব সোশ্যালত পৰি যাব, কিন্তু এইটো নপৰে, ওকে? ইমোশনাল সাপোর্ট কৰাটো তাতে নপৰে, ওকে? নেক্সট, কনসিডাৰ দ্য গিভেন স্টেটমেন্টস এণ্ড চুজ দ্য ইনকাৰেক্ট ওৱান। ইনকাৰেক্ট সুধিছে, কোনটো শুদ্ধ নহয়, ওকে? peer group is friends, buddies, etc. peer group is never the members of one's family. peer group is the persons of same age group, none of the above. Right answer is নহয় বুলি সুধিছে দিয়ক, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ peer group is the persons of same age group. peer group যে এটা same এজতে হয় এইটো বস্তু নহয়। যোন ল'ৰা ছোৱালী যাৰ লগত থাকে সিহঁতকে আমি কি বুলি কওঁ? peer group বুলি কওঁ, ওকে? ইয়াতে এজ ম্যাটাৰ নকৰে, ওকে? নেক্সট, in the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to options. These are the options. কোনটো হ'ব ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ আনসাৰ?
CBSE মানে যি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সেইটো হিচাপত progressive model of education to কেনেকুৱা হয় যাক য'ত মানে চিলড্ৰেনক ছ'চিয়েলাইজ কৰিব পাৰি okay in such a way so as to expect them তাৰে পৰা ইহঁতৰ পৰা আমি কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ and the right answer is to be an active participant in the group work and learn social skills গতিকে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন মানে কি গ্ৰুপত ধুনীয়াকৈ মিলিজুলি কাম কৰিব আৰু ছ'চিয়েল স্কিলছবিলাক শিকিব পাৰিব ঠিক আছে তাক আমি ছ'চিয়েলাইজেশ্যন বুলি কওঁ আৰু এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে আমাৰ CBSE ফালৰ পৰা অ'কে নেক্সট what does the historical artifacts and documents tell us কি কয় আমাক historical documentsবিলাক আমাক কি কয় and these are the options kings used to focus on the games and sports for prince there was not much evidence of games and sports being popular for his children games like bullfight and cards were popular among adults children's play was known even in ancient times so which one will be the right answer so the right answer is children's play was known even in ancient times so historical documents বিলাক আমাক কি কয় যে চিলড্ৰেন বিলাক যে খেলিছিল এইটো কিন্তু it was known even in ancient times নতে even ancient times তো খেলিছিল ঠিক আছে এইটো এটা known হয় next the feeling of shame and pride develops in stage of কোনটো stage of shame pride feel to আহে infancy early childhood adolescence adulthood right answer is early childhood period কি হয় shame and pride feeling to আহি যায় ল'ৰা বা ছোৱালী এটা shame thinking to আহি যায় লগতে prideful to feeling to আহে যে মই সব জানো এনেকুৱা টাইপ ঠিক আছে সেইকাৰণে হয়তো কি বুলি কোৱা হয় egoistic period বুলি কোৱা হয় early childhood period ঠিক আছে early childhood period that is 3 to 6 years okay next consider statements about the different stages of human development and choose the correct one trust versus mistrust is symbolic during middle adulthood second option is identity disorders are common in preschool stage third option is adolescence is a stage where the case of intimacy and isolation are shown last option is autonomy shame doubt are prevalent during early childhood এটা উলিছে কোনটো আমাৰ different stages of human development হয় correct one okay and the right answer is last one এইটো এই মাত্ৰ মই কৈছিলো যে autonomy shame doubt এইবিলাক কি হয় early childhood period or characters হয় ঠিক আছে next which nature of classroom is supportive to process of socialization কোনটো আমাৰ ক্লাছৰুমত নেচাৰ কি হ'ব লাগে যিয়ে মানে সাপোৰ্ট কৰে socializationক strict and rigid loving and sympathetic normal and lenient none of this the right answer is loving and sympathetic এটা socializationৰ কাৰণে কেনেকুৱা environment হ'ব লাগে it should be loving and sympathetic ঠিক আছে next meaning of cooperative play which when referred to socialization of children is and these are the options playing without regarding involvement of other children several children playing with the same materials but each is playing separately playing loosely organized games assuming assigned roles and depending on others for achieving the goals of play so cooperative play meaning to কি হয় যেতিয়া আমি socialization ফাৰৰ পৰা চাওঁ okay and the right answer is assuming assigned roles and depending on others for achieving the goals of play socialization মানে কি হয় আমি যি মানে ৰোল দি আছে হেতু তো কৰিমে ওকে লগতে বেলেগৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ হ'ব লগা হয় তেতিয়া আমি গোল এচিভ কৰিম নহয় এই কাৰণে এটো socialization হৈ যায় ঠিক আছে next according to Erikson in which of the following stages in life is an individual able to start existing in socialization of others Erikson কি কৈছিল কোনটো ষ্টেজত মানে কি হয় এটা ইন্ডিভিজুয়ালি স্টার্ট কৰিল socialization okay socialization process to of others কেতিয়াৰ পৰা exist কৰা মানে আৰম্ভণি কৰি দিয়ে stage of industry versus inferiority stage of identity versus role stage of intimacy versus isolation stage of generativity versus stagnation and the right answer is stage of intimacy versus isolation okay এইটো ষ্টেজত কি হয় আমাৰ socialization process টো থাকে আহি যায় okay এইটো আমাৰ ইৰিকশনে দিছিল ঠিক আছে next Mohit, a student of class 9, always quarrels with his classmates and tries to dominate all of them with his argument. One of the given choices, which one is the suitable stage of development he can be said to be in? So, Mohit je lora hoy class 9 or he mane kaja kori ase nijor classmate or logot. Okay? Or tak dominate korar khuji ase. Tak dominate koribo karne argue kori ase. Etu kuntu character hobo. Mane kuntu stage hobo. Childhood, early childhood, adolescence, youth.
The right answer is adolescence. এটু কি হবো আমার adolescence period হবো ঠিক আছে next which of the following are the agencies of social development of a child family peers teachers school so select the correct answer using the codes given below 3 and 4 1 3 4 1 2 3 all of these the right answer is all of these তার মানে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের কারণে কি কি বস্তু লাগে ফ্যামিলি লাগে পিয়ার্স লাগে নহয় টিচারও লাগে স্কুলও লাগে গতিকে all of these are important for social development okay so all of these will be the right answer question is the most intense and crucial socialization takes place একেবারে বেসিক মানে কেতিয়া হয় সোশ্যালাইজেশন প্রসেসটো কেতিয়া মানে অকার হয় ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স ডিউরিং আর্লি চাইল্ডহুড ডিউরিং অ্যাডাল্টহুড ফর দ্য লাইফ অফ এ পার্সন রাইট আনসার ইজ ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডত সোশ্যালাইজেশন প্রসেসটো একদম ক্রুশিয়াল স্টেজত থাকে একেবারে হাইয়েস্ট okay next in which of the following stages do children become active members of their peer group children কেতিয়া নিজের peer group or মানে active member হয়ে যায় কোনটো স্টেজত adolescence adulthood early childhood the answer is adolescence period কি হয় active member হয়ে যায় হতে নিজের peer group or active member বুলি হইছে নহয় গতিকে adolescence হবো ঠিক আছে children become active members of their peer group in the adolescence period okay next toy age refers to toy age কোনটো মানে age কোৱা হয় early childhood late childhood babyhood all of these the right answer is early childhood okay early childhood period কি হয় toy age বুলি কোৱা হয় okay next which of the following is not a characteristic of early childhood ইয়াৰ কোনটো মানে characteristic নহয় not to দিছে নহয় বুলি সুধিছে প্ৰি গ্যাং এজ imitative age questioning age play age and the right answer is play age not বুলি সুধিছে গতিকে early childhood হিহঁতৰ play age না থাকে okay কিন্তু imitation হয় প্ৰি গ্যাং এজ থাকে questioning age থাকে okay in late childhood period children understand the conversion of each physical entities mass and number mass number area right answer is mass number and area যেতিয়া সিহঁতৰ later childhood period থাকে নহয় that is 7 to 11 years তেতিয়া সিহঁতৰ mass number area এইবিলাক কনভাৰ্সন কৰিব পাৰে okay পাৰা হৈ যায় সিহঁতে next during 6 to 10 years children start taking interest in 6 পৰা 10 বছৰলৈ সিহঁতে কিহৰ ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে okay that is this later childhood period okay later childhood period so ইয়াতে হতে কিহত ইন্টারেস্ট দিয়ে রিলিজিয়ন হিউম্যান বডি সেক্স স্কুল answer is স্কুল ইয়াতে এখিনি সময়ত পুরা স্কুলত গুরুত্ব দিয়ে ঠিক আছে নেক্সট socialization is a process by which children and adults learn more ইয়াতে বেসিকলি হিকে কি socialization পৰা learn from for পৰা হিকে family school peers all of this right answer is all of this এই মাত্র আমি পাইছিলো হয়নে all of these are required for socialization development okay of a child next students in class 7 and 8 face problems mostly related to কি হল problems face করে 7 and 8 or children identity crisis emotional sensitivity low interest in academics hyperactivity right answer will be identity crisis সিহঁতে নিজৰ আইডেন্টিটিৰ বিষয়ে বহুত চিন্তা কৰে okay and it is the one of the most important characteristic of adolescence okay next Shivangi a student of class 4 usually takes away things belonging to her classmates quietly the teacher should Shivangi class 4 ছোৱালীজনী হয় student হয় আৰু তাই কি কৰিছিল she usually takes away things belonging to her classmates মানে নিজৰ ক্লাসমেটৰ বস্তুবিলাক মানে মনে মনে বস্তুটো নিজৰ লগত থৈ দিছিল চুৰ কৰিছিল এই টিচাৰে কি কৰিব লাগে punish her try to understand the reasons ignore considering it as a childlike behavior complaining to the parents right answer is the teacher should try to understand the reasons টিচাৰে কি কৰিব লাগে তাৰে ৰিজন টু চাব লাগে যে তাই এনেকুৱা কিয় মানে প্ৰবলেমছ তাই ক্ৰিয়েট কৰি আছে ওকে তার মেন্টাল স্ট্যাটাস কি চলি আছে ওকে দে শুড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজনস তাই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰি আছে আৰু তাৰপিছত বস্তুটো সলভ কৰিব লাগে নেক্সট
A teacher will school will become a true second home for the child if a school এটা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কাৰণে দ্বিতীয় ঘৰ হ'ব পাৰে কেতিয়া if its environment resembles that of home environment. Meals are also provided in school. It helps in overall development of the child. It generates a desire to learn. Right answer is its environment resembles that of home environment. So যেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টটো ঘৰত থাকে নহয় যদি হেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট স্কুলতো পোৱা যায় তেনেহ'লে এইটো এটা সেকেন্ড হোম হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া হ'ব যেতিয়া ৰিজেম্বল হ'ব সিমিলাৰ হ'ব ওকে নেক্সট Radha is extremely unwilling to share and prefers solitary activity. So this indicates that she is তাই মানে কাৰো শেয়াৰ কৰিব নোখোজে ওকে আৰু তাই অকলে মানে এক্টিভিটি কৰাটো বেছি ভাল পায় তো তাই কি দেখুৱাই আছে এ পপুলাৰ চাইল্ড ৰিজেক্টেড চাইল্ড জেলাছ চাইল্ড হ্যাপি চাইল্ড ৰাইট আনসাৰ ইজ ৰিজেক্টেড চাইল্ড তাই এনেকৈ যে কৰি আছে তাৰ মানে তাইক সবে ৰিজেক্ট কৰিছে সেইকাৰণে তাই অকলে থাকে অকলে কামবিলাক এক্টিভিটিজবিলাক কৰে কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোখোজে ওকে নেক্সট The children from 6 to 11 years become proportionately thinner because they age 6 to 11 years se ase later childhood period etu thinner period to show kore kyo children bilak thinner hoy jay because they do a lot of exercise gain height during this period eat junk food watch a lot of TV television to etu boyokhot lora sali bilake bahut thinner hoy jay khin hoy jay kyo karon hote exercise kore na hote height gain kore এটু পিরিয়ডত কি হ'ব রাইট আনসার ইজ দি গেইন হাইট এটু পিরিয়ডত হতে পুরা হাইট গেইন করে এই কারণে হতে থিনার হয়ে থাকে ঠিক আছে নেক্সট which of the following behaviors is not expected of a 6 years old child 6 বছৰীয়া এটা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কি একটু বিহেভিয়ার হ'ব নোৱাৰে not expected okay clay modeling without soiling the clothes coloring the pictures cleaning up the table without being told, singing and dancing. Not bully dise nohoy. But the right answer will be cleaning up the table without being told. Jodi tai table to clean kori diye, tak kuneo kuwa nai. Etu bostu kintu 6 বছৰীয়া লৰা বা ছোৱালীয়ে কিন্তু নকৰিব ওকে হয়তো কুৱাৰ পিছতে তাই ক্লিন কৰিব ওকে আদাৰৱাইজ নকৰে এইটো বস্তু বুদ্ধিটো এইটো মাথাটো কিন্তু ইমান সৰু লৰা বা ছোৱালীৰ মাথাত নাহে ওকে কিন্তু ক্লে মডেলিং ইয়েস মাটিৰ কাম কৰিব সিহঁতে মাটি দি মডেলছবিলাক বনাব উইদাউট সয়েলিং দ্য ক্লোথস ওকে কালাৰিং দ্য পিকচাৰ্ছ কৰিব ডান্স কৰিব গান গাব কিন্তু এইটো কাম নকৰে উইদাউট বিং টোল্ড বুলি দিছে নহয় এইটো বস্তু কিন্তু নহয় ওকে নেক্সট ইন কনটেক্সট অফ এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা সোশ্যালাইজেশনটো কি হয় ইট অলৱেজ ফলোইং social norms it creates one's own social norms respecting others in society, adapting and adjusting to social environment. The right answer is adapting and adjusting to social environment. Socialization to key bostu adapt kore adjust kore social environment logo that is called socialization. ठीक है से next which would be the best first theme to start with in a nursery class pora first theme ki mane arambhoni koribo lage my family, my best friend, my neighborhood, my school. The right answer is my family. Family to first consider korbo lagbo thik ase for the nursery student also or any my family pora sob bostu arambhoni hoy okay so first theme should be the family okay next students observe fashion shows and try to imitate models this kind of imitation may be called so students bilake je fashion show kore মডেলিংস বিলাকক ফলো কৰে এটু মানে ইমিটেশন কি বুলি কোৱা হয় প্রাইমারি স্টিমুলেশন সেকেন্ডারি স্টিমুলেশন সোশ্যাল লার্নিং জেনারেশন দ্য রাইট আনসার ইজ সোশ্যাল লার্নিং এটু কি বুলি কোৱা হ'ব সোশ্যাল লার্নিং ওকে তাই যে ইমিটেট কৰিছে এটু সোশ্যাল লার্নিংৰ কাৰণে হৈছে তাই সোশ্যালি বস্তুলা শিকি আছে ওকে so this will be called social learning okay next which one of the following is correctly matched কোনটো correctly match হৈ আছে physical and development environment cognitive development maturation social development environment emotional development maturation shows means so কোনটো correctly match বুলি কৈছে the right answer is social development কি হয় environment আমরা বহুত মানে এফেক্ট কৰে ওকে সেই কারণে এটু correctly match হ'ব ঠিক আছে
Next, socialization includes cultural transmission and socialization কি আহে এটা তো cultural transmission আহে নহয় আৰু এটা কি আহে discourages rebellion, development of individual personality, fits children into labels, provides emotional support. The right answer is development of individual personality. Okay, socialization এটা তো আইব আমার cultural transmission, next to আইব personality. Okay, next, socialization is এটা কি বস্তু change in social norms, rapport between, support between teacher and taught, process of modernization of society, adaptation of social norms. The right answer is adaptation of social norms. এই মাত্র পঢ়িছো socialization কি হয় social adjustment বস্তুটো যে আছে এটুক আমি কি বুলি কওঁ socialization বুলি কওঁ ঠিক আছে social norms এর লগত. Next, which is regarded as unique age of socialization in school. Socialization এটা unique age কোনটো হয় infancy, childhood, adulthood, adolescence. Socialization to কোনটো হ'ব right answer is childhood period. Okay, so socialization এর কারণে কোনটো হ'ব আমার childhood period to হ'ব ঠিক আছে childhood period is best period for socialization. Okay, next, child socialization doesn't refer to mold basic values, a process that occurs at once, highlight the normal and formal aspects, take ideal expectations seriously. The right answer is a process that occurs at once. Child socialization kuntu mane not refer kore je process ekbar hoy rat hoy. Okay, next, if a child of your class remains quiet often, then what will you do? যদি আপনার ক্লাসর লড়া বা চালিয়ে মানে মনে মনে আছে তেনে আপনি কি করিব do not pay any attention to him, take him to psychologist, try to find out the reason of his quietness, talk to his parents. The right answer is try to find out the reason of his quietness. Okay, ই কিয় মনে মনে আছে তার রিজনটো আপনি বিচাৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব. Okay, next, what type of problems are faced by children in adolescent stage? Adolescent periodত ল'ৰা বা ছোৱালী কি problems face কৰে adjustment with physical and mental changes, adjustment with peer groups, adjustment with parents, study related adjustment. The right answer is adjustment with physical and mental changes. এতিয়া বহুত physically mentally changes হৈ থাকে adolescence period গতিকে তাৰে লগত adjust কৰাটো ইহঁতৰ বহুত ডাঙৰ problem হয় সেইকাৰণে ইহঁতক কোৱা হয় adolescent stage is a period of storm and stress কাৰণ তেতিয়া বহুত physically changes আহে এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ দেহাত লগতে মেণ্টেলি বিকাশ বহুত চেঞ্জেছ আহে গতিকে সিহঁতে এডজাষ্ট কৰাটো বহুত টান পায় সেইখিনি সময়ত. Okay, next, while teaching in a class you feel that suddenly students have started taking in disinterest, then what would you do? তো যদি আপনি চাই যে হঠাৎ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গুৰুত্বই দিয়া নাই আপনি যি পঢ়াই আছে তে আপনি কি কৰিব do not pay attention and continue teaching, stop teaching, ask students to concentrate, try to find out the reason. The right answer is try to find out the reason. আপনি রিজনটো লাভ যে কিয় সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাই. Okay, next, in the context of socialization, social schools often have a hidden curriculum which consists of গতিকে socialization বিষয় স্কুলস বিলাকে এটা hidden curriculum থাকে সিহঁতৰ মানে কি থাকে it consists of what? These are the options. So hidden curriculum to কি সোমাই থাকে কি consist হয়. Okay, and these are the options. The right answer is the informal cues about social roles presented in schools through interaction and matter. So এটা social development হোৱাৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে এটা ল'ৰা ছোৱালী শিকাবৰ কাৰণে থ্ৰু ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড মেটাৰ সেইবিলাক বস্তু কিন্তু কাৰিকুলামত দেখুওৱা নাযায় এইটো হিডেন হৈ থাকে. অ'কে, কিন্তু সেইটো এটা পাৰ্ট হয় এটা আমাৰ কাৰিকুলামৰ. অ'কে, তাৰ নেক্সট আছে which of the following is a passive agency of socialization? Socialization এটা passive agency কোনটো হয় মানে অ্যাক্টিভ নহয়. ওকে, health club, family, eco club, public library. The right answer is public library. এইটো এটা socialization এর কারণে বহুত ভাল এজেন্সি হয় এজেন্ট হয় কিন্তু প্যাসিভ হয় অ্যাক্টিভ নহয়. ঠিক আছে, নেক্সট, how is intensity of emotions expressed during adolescence period? Adolescence period ইমোশন টু কেনেকৈ মানে শো করা হয় এক্সপ্রেস করা হয় ইন্টেন্সিটি অফ ইমোশন adverse family relation, problem of occupation, adjustment with new situation, all of the above. And the right answer is all of the above. At adolescence এই সব প্রবলেমস ফেস করে যদি বহুত ফ্যামিলি রিলেশন আছে সিহঁতৰ মাজত ফ্যামিলি মানে সিহঁতে ইমোশন প্ৰবলেম ফেস কৰিব অকুপেশন বিষয় চাব সিহঁতে প্ৰবলেমটো
তাৰপিছত নতুন সিচুৱেশ্যন যদি ফেচ কৰে এডজাষ্ট কৰাটো সিহঁতে টান পাব ঠিক আছে so all of the above will be the right answer next child of class 4 is always suffers with anxiety and frustration so এটা 4 ক্লাছৰ ল'ৰা বা ছোৱালী সদায় এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ আছে এটা টেনশ্যন আছে তাৰ মনত এনজাইটিৰ প্ৰব্লেম তাৰ আছে তে কি কৰিব আপুনি complain to guardian bring him to psychiatrist do the role of a counselor leave him on his fortune the right answer is do the role of a counselor আপনি কি কৰিব এডভাইস দিব ঠিক আছে যে এনেকুৱা কৰিব লাগে হেনেকুৱা কৰিব লাগে ঠিক আছে next in a lively classroom situation is likely to be occasional role of laughter complete silence frequent teacher student dialogue loud discussion among students এটা যদি লাইভলি ক্লাসরুম সিচুয়েশন থাকে এটু কেনেকুৱা হ'ব লাগে and the right answer is frequent teacher student dialogue মানে টিচার স্টুডেন্টের মাঝে ডায়লগ চলি থাকিব লাগে মতে কথা আলোচনা কৰি থাকিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট socialization is a process of socialization এটা process হয় কি হল acquiring values beliefs and expectations socializing with friends assimilation and accommodation learning to criticize a society socialization to key process hoy the right answer is acquiring values beliefs and expectations socialization process ot ki hoy acquire values bilak hote acquire kore beliefs je thake social or society expectations sob hote acquire kore take ami socialization boli kom okay next which one out of the following provides information about the rules and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period okay siblings and teachers groups teachers and peers peers and parents parents and siblings early childhood period that means from 3 to 6 years এইটো পিরিয়ডে হতে ইনফরমেশন যে গ্রহণ করিব কোৰ পৰা লব siblings মানে ভাই ভন্টি আৰু টিচাৰ্ছৰ পৰা teachers and peers peers মানে লগৰ ফ্ৰেন্ড also peers and parents and siblings the right answer is parents and siblings okay note first parents and siblings or pora hikibo okay next which one of the following is the primary agent of socialization or prothom agent to ki ase computer heredity political parties family right answer is family pora first hote ki kore hike socialization process okay keneke thakibo lage family majot next process of socialization does not include socialization process ki na thake acquiring beliefs and values generative transmission learning customs and norms of a culture acquisition of skills right answer is genetic transmission etu bostu amar heredity ase kintu etu bostu socialization process nohoy boli koise nohoy otike etu nohobo okay next family plays dash role in socialization of the child ki hobo not so important and exciting primary secondary family কি role play করে socializationত right answer is primary এই মাত্র পাইছো মই early childhood period family ডাঙৰ role play করে so family to primary হবো বাকি বিলা secondary okay next this is a process through which a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society learning maturation development socialization and the right answer is socialization Socialization is the process through which a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of society. So, ghar bhitor hote socialization process to hiki loy. Okay. So, it hobo socialization. Okay. Next, middle childhood is the period from middle childhood period ketiyar pora hoy 2 to 6 years, 6 to 11 years, 10 years onwards, birth to 2 years. And the right answer is 6 to 11 years. 6 to 11 years যে হয় তাক আমি কি বলি কম মিডল চাইল্ডহুড পিরিয়ড বলি কম ঠিক আছে এটু হল 3 to 6 years হল আর্লি চাইল্ডহুড পিরিয়ড আর 6 to 11 এটু মিডল চাইল্ডহুড পিরিয়ড ওকে মিডল বলিও কব পারে বা ল্যাটার চাইল্ডহুড পিরিয়ড বলিও কব পারে ওকে নেক্সট at the age of dash visual and auditory sense development is almost complete তো কোনটো এজত কি হয় visual and auditory sense development to হয়ে যায় ভালকে ওকে ভিজুয়াল মানে চকু দি আর একটু কানে দি এই দুটা কাম কেতিয়া আমার হয়ে যায় কোনটো বয়সত 3 or 4 years 6 or 7 years 8 or 9 years none of these
কোনটো এজত হৈ যায় এইটো বস্তু and the right answer is 3 or 4 years 3 বা 4 বয়সত কি হয় ভিজুয়াল বা অডিটরি কামটো হৈ যায় আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট which of the following are secondary agents of socialization secondary agent of socialization কোনটো হ'ব primary agent হ'ব আমাৰ family second to কি হ'ব school and neighborhood school and immediate family member family and relatives family and neighborhood and the right answer is school and neighborhood school and neighborhood আমার secondary agent হ'ব socialization ঠিক আছে next which of the following is true of school and socialization school and socialization or কোনটো true হয় play a role in socialization is an important agent of socialization school plays very little role in socialization school is the first primary agent in socialization true বুলি সুধিছে কোনটো শুদ্ধ হয় so right answer is school is an important agent of socialization primary to our family hoy gotike school nohobo okay little buli koise gotike etu ene cancel hoy jabo it doesn't play buli koise etu cancel hoy jabo gotike etu hobo answer thik ase next adapting one's current understanding in corporate schemes is called as accommodation assimilation schema script and the right answer is accommodation so jodi apni adapt kora kotha to ai jay tetia amar ki hoy jabo modification that is accommodation ঠিক আছে next Piaget called the period of infancy as Piaget called the period of infancy Piaget কি বুলি কৈছিল formal operational stage pre-operational stage concrete operational stage sensory motor stage the right answer is sensory motor stage Piaget infancy period it is 0 to 2 years so কি বুলি কৈছিল sensory motor stage বুলি কৈছিল ইয়াতে sense বিলাক বেছি কাম কৰে লৰা বা ছোৱালীৰ ওকে এই কাৰণে এটো sensory motor stage বুলি কোৱা হয় ওকে next considering Piaget's cognitive development theory accommodation can be best described as and these are the options so Piaget cognitive development er বিষয় accommodation মানে modification to কেনেকুৱা describe কৰিব পাৰি ঠিক আছে and the right answer is fourth option that is bringing the required adjustment to the new ways of behaving and thinking by modifying present cognitive structure accommodation মানে বস্তুটো চিন্তা কৰি লব ডাইৰেক্ট যেটো আমাৰ মডিফিকেশন হয় যি বস্তু আপনি চিন্তা কৰি আছে তাক আপনি আৰু মডিফাই কৰিব পাৰে ওকে ইট ইজ মডিফাইং প্ৰেজেন্ট কগনিটিভ স্ট্ৰাকচাৰ যি আপনি জানে তাক আৰু মডিফাই কৰিব পাৰিব আৰু তাকে আমি accommodation বুলি কম ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ Kohlberg's pre-moral level is Kohlbergৰ যে pre-moral level আছে to কি আছে controlling of child morality by fear of punishment controlling of child's morality with a view to synchronizing the previous cognition with the current cognition enabling the child understand the different aspects of morality none of the above the right answer is controlling of child's morality by the fear of punishment মানে punishment তার এটা ভয় থাকিব নহয় যে মই যদি এটু ভুল কাম কৰো মোর মানে punishment মই পাম ওকে এই লেভেলটো কি বুলি কয় প্ৰি মোরাল লেভেল বুলি কয় এটু কোহলবার্গে দিছিল ওকে and pre-moral level is controlling of child's morality by the fear of punishment okay গতিকে punishmentor কাৰণে হি একো ভুল কাম নকৰিব okay next the optimal definition of conservation according to Piaget is so according to Piaget conservation or right definition to কি আছে to save natural resources that are readily available to be used to save intangible resources like emotion psyche in the natural form to realize objects to be the same even when they are turned around or made to look different none of the above the right answer is to realize objects to be the same even they are turned around or made to look different যদি দেখাতলো বেলেগ হৈছে কিন্তু তে যদি অবজেক্ট রিয়েলাইজ কৰিলো এটো সেম আগৰ নিচিনা আছে তাক আমি কি বুলি কম conservation definition okay according to Piaget next which of the following is not stated in Piaget's theory of cognitive development or Piaget কোনটো এতে statement দিয়া নাই not and these are the options children go through a series of stages of development children acquire new skills in different in these development stages that are without limits to what they can learn
all of the above, and last option is none of the above. Right answer is none of the above. Not stated মানে পিয়াজে ইয়াৰ পৰা কোনটো বস্তু কোৱা নাই, so none of the above. ইয়াৰ পৰা কোন এটাও মানে পিয়াজেৰ মতে যে কোৱা নাই হেনেকুৱা নহয়, ঠিক আছে। দুটা বস্তু পিয়াজে কৈছে যে চিলড্ৰেন যে হয় এটা ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্টত সিৰিজত গৈ থাকে আৰু সিহঁতে নিউ স্কিলছবিলাক নতুন নতুন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজত শিকি থাকে without any limit to what they can learn. Okay, next, learning in the zone of proximal development is possible when? Proximal development or learning কেতিয়া মানে possible হয় তাক সুধিছে। The learner doesn't require any help from anybody. Task is difficult to be done by learner alone. Learner has attained the necessary skills. And last option is teachers and parents don't interfere in the learning process. The right answer is task is difficult to be done by the learner alone. তার মানে অকলে এতিয়া কৰিব নোৱাৰে আৰু তাক এতিয়া এটা এক্সপাৰ্টৰ হেল্প লাগে। ওকে, so that is ZPD, that is zone of proximal development. ঠিক আছে, next, and today's last question is which one of the following is not a part of stage proposed by Kohlberg in his theory of moral development? So Kohlberg ke moral development এর উপর কোনো থিওরি দিয়া নাই, not a stage. Okay, not a part of the stage. Self-interest and reward, relationships with others, social contract and social rights, following universal ethical principles. The right answer is social contract and social rights. এইটো বস্তু আমাৰ কোহেলবাৰ্গে দিয়া নাই moral development, কিন্তু বাকি তিনটা পয়েন্টস দিছে, social interest and reward, relationships with others, and following universal ethical principles. Okay, but this is not given by Kohlberg, okay, in the moral development. আজিৰ ভিডিও আমাৰ ইয়াতে শেষ হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি বস্তুটো বুজি পাইছে দেন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ।